Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Rampai Pagi dan seterusnya kita akan mengikuti bersama dalam segmen Mendepan bersama Universiti Brunei Darussalam ya. Dan Alhamdulillah ya, kita ni hari ini telah pun membawakan 3 orang tamu kita untuk bicara mengenai dengan kejayaan datang dari kesungguhan untuk terus melangkah. Rasanya topik yang dipilih ni Intan dan juga penonton cukup relevan. Kalau Auda ingat pada 13 bulan Ogos yang lepas Universiti Brunei Darussalam telah pun mengadakan majlis convocation ke-37. Jadi hari ini kita berpeluang rezeki hari ini Auda kita akan menemui ramah 3 narasumber pelajar-pelajar yang telah pun menerima ijazah mereka dan ketiga-tiga pelajar ini Auda mahasiswa dan juga mahasiswi daripada Universiti Brunei Darussalam merupakan belia negara kita ni yang patut kami banggakan dan juga merupakan pelajar cemerlang daripada Universiti Brunei Darussalam mendapat ijazah kelas pertama. Jadi rasanya mungkin pelajar-pelajar menyaksikan hari ini mungkin akan terinspirasi daripada cerita-cerita mereka ni. Apa kata kita terus saja berkenalan mengucapkan selamat datang kepada ketiga narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa khabar hari ini? Morning. Good morning. Apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sudah sarapan semua? Sudah. Dah. Belum. Lepas ni sarapan. Lepas ni sarapan. Kalau di studio sejuk ni, so lepas ni mesti sarapan. Jadi terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi. Menyerikan lagi Rampai Pagi Lanintana. Kami dimaklumkan convocation telah pun berlangsung dan ketiga-tiga hari ini sudi datang ke studio untuk bercerita berkongsi cerita dengan semua penonton hari ini mengenai dengan pengalaman bis kita semua belajar di Universiti Brunei Darussalam. Dan topik yang dipilih pun kejayaan datang dari kesungguhan. Memang tepat sekali Intan. Kejayaan orang yang dah datang bergolek Intan. Tepat sekali pernah ada usaha ya yang teliti apapun tahniah diucapkan ya kepada bis kita ya kerana telah pun mencapai memperoleh ijazah kelas pertama ya dalam pendidikan ya. Apapun kita ni ingin bertanyakan juga ni apapun buat pertama kali mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing, mungkin bermula dari Abdul Latif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif bin Abdul Aziz. Alhamdulillah, graduate with first class honours dalam ijazah Sarjana Muda Perniagaan, majoring in economics. Ya, Alhamdulillah ya. Sebelahnya? Hello, good morning everyone. My name is Lei Jian Ting and I just recently graduated from the Chemical and Process Engineering course in UBD with first class. Good morning everyone. My name is Tracy Tang Hui Shen and I've recently graduated from UBD with first class in Bachelor of Health Science Midwifery. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi mereka telah pun mencapai dan juga memperoleh ijazah kelas pertama dalam bidang masing-masing. Dan untuk sebagai mukadimah ni, mungkin kita boleh tanyakannya kepada Yang Mulia ya Abdul Latif yang merupakan lepasan ijazah Sarjana Muda Perniagaan. Jadi apa yang mendorong ya Abdul Latif untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang pengajian dan adakah ada tips penting yang memberi semangat kepada Auda ya untuk berusaha lebih keras. Mungkin kita boleh tanyakan terlebih dahulu kepada Tracy. Silakan Tracy. Terima kasih. Apa yang mendorong saya untuk mencapaikan kecemerlangan dalam akademik saya adalah ibu bapa saya. Kerana dari sejak kecil saya telah melihat mereka punya pengorbanan kepada keluarga dan mereka selalu bekerja keras untuk memastikan kami mendapat semua yang lebih baik untuk keluarga mereka. Dan ini telah mengingatkan saya untuk lebih berusaha keras dan berusaha gigih untuk memberi semua untuk kepada mereka. Dan impian terbesar saya adalah memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka pada masa akan datang. Dan kasih sayang dan ketabahan mereka juga mengajar saya untuk jangan berputus asa dan berusaha gigih untuk mereka lagi. Terima kasih. Rasanya apa yang saya dapat dari sana ialah sokongan daripada keluarga. Amat penting. If you can also ask that question, post the same questions to Lei Jian Ting. What about for you in terms of your inspiration? What inspired you to study, to do well in UBD and obtain a first class? And I'm sure
there are certain turning points as well throughout your 4 years program, I believe, in UBD. Yeah. Perhaps you can share with us on that. Yeah, so if we are to talk about inspiration, so it is actually my personal belief that a student's most important responsibility is to study. And for that student to not be willing to put in his or her best effort into doing his or her most important responsibility, in my opinion, that not only is a disappointment in him or herself, but also to the people who are rooting for him. So your parents, your friends, yeah. Turning point. So, I have to give credit to one of my friends I made in Maktab Science. So she has this impressive results, like we're talking A stars across the board. So I got curious. I asked her, like, what's your secret? And she just told me that, well, I start doing past year papers 6 months before the actual exams. So that in itself blew my mind. So it was like, wow, all you had to do was dedicate yourself, work hard, be disciplined, and you're already halfway to getting good results. So what we can learn from there as well, there's no magic or secret recipe here. I mean, the recipe for success is just working hard and working smart. Yeah. Soalan yang sama ditujukan kepada Latif. Mungkin boleh dikongsikan ya, Latif? Yang mendorong saya sejak kecil lagi ialah perasaan curiosity itu dan juga keinginan untuk memberi impak kepada masyarakat. So semasa saya belajar dalam universiti, saya dapat belajar dan melihat bagaimana teknologi-teknologi seperti AI, topik-topik seperti sustainability, entrepreneurship dapat membagi impak yang besar kepada masyarakat. So masa detik penting dan turning point ialah semasa saya menjalankan projek-projek saya sendiri apabila saya mengikuti program-program hackathon seperti yang dianjurkan oleh Shell Lifewire Brunei atau Brunei Innovation Lab. Dan dari situlah saya sedar bahawa kami belajar itu bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk membina sesuatu yang lebih besar. Alhamdulillah. Ya, jadi itulah yang mendorong Latif untuk orang tadi fokus dalam pendidikan juga, dan di mana khususnya dari segi bidang perniagaan ya. Baik. Dan seterusnya kita akan tanyakan kepada Tracy. Jadi Tracy, mungkin boleh dikongsikan satu cabaran yang dihadapi sepanjang perjalanan akademik dan bagaimana Tracy mengatasi cabaran tersebut. Salah satu cabaran yang saya menghadapi pada masa perjalanan akademik saya adalah untuk menyeimbangkan latihan klinikal dan juga tugasan akademik dari universiti yang perlu disiapkan dan dihantar pada masa yang tepatnya. Ada ketiga tekanan itu, kerja itu menjadi sangat berat untuk saya dan saya juga merasa letih daripada semua klinikal, hampir menyebabkan saya merasa berputus asa. Tetapi saya selalu mengingatkan saya sendiri bahawa pengorbanan keluarga saya dan juga rakan-rakan dan mentor saya, sokongan mereka memberi. Jadi itu apa yang jadi sumber kekuatan saya untuk teruskan berusaha. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi itulah antara cabaran yang dihadapi oleh Tracy sendiri, dan kita juga ingin tanyakan kepada Lee Jing Ting, what is the challenge that you facing during your education? Yeah, so in my academic journey there has been a lot of challenges, but one thing that I can think of that happened recently is we have this module called the project management module. So in this module, we had to go out to do an event, and we have to work in teams. So it's a lot of teamwork and working with the community. This presented itself as a challenge to me because I was chosen as a project manager. So in that, there's a lot of things to do for this event. So I had to trust my teammates that they are able to deliver in their tasks. And also, this challenge pushed me out of my introverted shell because I had to talk with sponsors and companies, negotiate with them, try to get them into deals for our event to work. Yeah.
Ya, itulah antara cabarannya ya, di mana Lee Jin Ting ini merupakan seorang introvert. Jadi perlu dia berdepan ni dan juga mungkin bersemuka dengan orang yang untuk kita ni keluar daripada keselesaan. Betul. Yang kita tertarik je sebenarnya di antara yang dikongsikan tadi ni Intan dan juga ada penonton dapat yang dilihat kurikulum yang ada di Universiti Brunei Darussalam bukan hanya menitik beratkan mengenai dengan dari segi teorinya sahaja, dari segi akademiknya sahaja, tapi seperti yang dikongsikan pelajar-pelajar bukan hanya program yang diikuti oleh Lee Jin Ting saja, rasanya program-program yang lain juga memerlukan pelajar kita ni untuk melakukan projek-projek yang tertentu di mana akan secara langsung mengasah capability anak-anak kita ni, mengasah capability mahasiswa dan mahasiswi dari segi social skills, management skills, communication skills dan sebagainya. Cukup menarik sekali. Kalau kita boleh dengar daripada Latif sendiri, rasanya memanglah kan there's always ups and downs throughout your 4 tahun belajar itu, memang ada cabaran-cabaran yang tertentu. Kalau tidak menjadi keberatan, mungkin boleh dikongsikan di antara cabarannya dan bagaimana Latif mengatasi cabaran tersebut. Cabaran yang the most common lah ialah perasaan stres atau tekanan apabila ada terlampau banyak pekerjaan, projek, assignment, deadline. Semua itu boleh berkumpul and then pile up kan. Dan kadang-kadang rasanya macam dah cukup masa untuk membuat semua itu atau menghabiskan semua pekerjaan itu. So cara saya mengatasi ialah untuk belajar cuma mana prioritize apa yang penting dulu dan bila perlu jangan takut untuk ask for help daripada kawan-kawan. Dan perkara inilah yang banyak menyelamatkan saya daripada perasaan burnout terlampau awal. Jadi itu peranan yang dimainkan oleh kawan-kawan kan, memberikan sokongan dan sebagainya, dan rasanya kalau tadi lihat juga pensyarah-pensyarah juga memainkan peranan yang sama penting dan memberikan sokongan kepada pelajar-pelajar. Dan saya pada pensyarah tadi ada dikongsikan, Tracy ada mengongsikan mengenai dengan peranan keluarga. Kalau boleh tadi kongsikan lagi sedikit ingin mendalami sebenarnya bagaimana Tracy dan juga rakan-rakan yang lain menyaksikan kepentingan keluarga, rakan-rakan dan juga mentor ataupun supervisors depending on the programs that you are in, peranan yang mereka ni mainkan dalam kejayaan dan memberikan sokongan kepada setiap seorang mahasiswa dan mahasiswi kita ni. Mungkin Tracy boleh mulakan kali. Okey. Bagi saya, keluarga, rakan-rakan dan juga mentor saya telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam perjalanan akademik saya. Kerana saya tidak akan berada di tahap ini tanpa mereka. Keluarga saya adalah asas kejayaan saya. Tanpa sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi dari segi mental dan fizikal. So mereka yang mengajar saya untuk menjadi seorang yang bertabah. Dan rakan-rakan saya telah memberi banyak sokongan dari segi semangat, dorongan dan mereka juga selalu berada di sisi saya. Dan selalu mengingatkan saya bahawa dalam perjalanan akademik ini saya tidak pernah bersendirian. Dan akhir sekali kepada semua para mentor saya yang pernah mengajar saya, terima kasih kerana memberi saya bimbingan yang sangat bernilai dan juga mengajar saya dengan penuh kesabaran. Dan juga mereka memberi saya bimbingan apabila saya menghadapi cabaran. Dan tidak pernah berputus asa kepada saya apabila saya merasa meragui kepada diri sendiri. Dan saya amat bersyukur kepada keluarga saya, rakan-rakan dan juga para mentor saya kerana mereka telah membentuk kepada siapa yang saya hari ini. Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi Tracy dia merupakan lepasan ijazah sarjana muda sains kesihatan dan telah pun mendapat ijazah kelas pertama. Kalau kita amati je perjalanan Tracy sendiri, kami dimaklumkan Tracy bermula daripada mengambil kursus diploma yang ditawarkan di Politeknik Brunei dan seterusnya terpilih untuk mengikuti kursus fast track 2 tahun, betul Tracy ya, dalam bidang perbidanan di Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. Jadi agak lamalah berbanding dengan rakan-rakan yang lain, tapi macam mana pun lamanya ni Auda, yang paling pentingnya penting kongsikan tadi, sokongan itu penting dan juga determination itu cukup penting dan komitmen. If we can hear from
Lee Jianting from this? Yeah. So we're talking about Family. support from family, right? So I really have to give credit to my parents. They were the most supportive parents that anyone could ask for in my academic journey. So they made sure that all I had to focus on was just study. So my mom, whenever I'm back in Syria, I didn't have to worry about cooking, laundry, housework. Like she's taking care of everything. My dad, he even bought me a new car just for me to commute to the school. Yeah, and on top of that, both of them are always giving me a lot of allowance so that I'm able to stay alone and I don't have to worry anything about finance. I know some students, like they don't have the privilege that I do. Yeah. They might have to work part-time Yeah. or something like that Yeah. just to earn enough money to make a living. Whereas with me, I'm very blessed, I'm very thankful for my parents. They gave me this amazing opportunity for me just to focus on my studies. Alhamdulillah. So those are the contributions made by your parents. I'm sure your parents are watching now. Perhaps you want to say something to your parents? Yep. Thank you, mommy, daddy. Thank you so much. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Latif. Okay, so bagi saya keluarga itu saya sangat berterima kasih lah kepada keluarga saya, terutama sekali ibu bapa saya. Sebab apabila saya macam letih ke atau hilang semangat, diorang selalu ada di rumah. So, sama-sama juga dapat berehat. And doa kedua ibu bapa itu memang powerful lah. Ia selalu menjadi motivasi saya untuk keep going and then mencapai kecemerlangan itu. And bagi kawan-kawan saya, diorang juga saling mendorong satu sama lain lah apabila kami mengatasi pertandingan ke atau assignment ke, deadline ke. And terutama sekali for mentors, supervisors di UBD, diorang not only just bagi nasihat tentang akademik saja, tapi diorang juga bagi nasihat untuk mengajar saya untuk berfikir lebih jauh kepada masa depan. So saya sangat berterima kasih kepada kedua ibu bapa saya, keluarga saya, rakan-rakan saya dan juga mentor-mentor saya di UBD. Jadi rasanya dapat dilihat Intan sumbangan walaupun India secara direct, India secara langsung, tapi setiap orang individu ni mainkan peranan yang penting, keluarga, rakan-rakan, mentor, pensyarah dan sebagainya. Rasanya mereka pun dah menyaksikan hari ini. Jadi apa kata Auda, inilah sebenarnya hasil-hasil didikan BIS kita, hasil hasil sokongan yang BIS kita berikan pada anak-anak BIS kita. Mereka dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang. Baiklah Intan dan juga penonton, jadi kita akan berhenti rehat seketika ni Intan. Jangan ke mana-mana Auda, ada lagi banyak penceritaan yang akan dikongsikan oleh ketiga belia kita ni. Pastinya memang cukup menarik. Jangan ke mana, kita akan kembali Nampai Pagi selepas ini. Nampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Baik Auda, kita kembali menerusi Rampai Pagi dan seterusnya kita akan tanyakannya kepada tiga orang tamu undangan kita untuk soalan seterusnya dan kita akan tanyakan kepada Tracy. Jadi Tracy, apakah makna anugerah yang telah pun diperolehi ini secara peribadi dan bagaimana Tracy berharap ianya akan membentuk masa depan for the future? Okey. Bagi saya, anugerah ini telah menjadi satu hasil daripada usaha yang saya memberi selama perjalanan akademik ini. Jadinya ia juga mengingati saya tentang pengorbanan ibu bapa saya dan sokongan daripada mereka juga dan dari rakan-rakan dan para mentor saya juga. Selain daripada itu, anugerah ini juga menjadikan satu bukti padahal bahawa semua
susah payah yang saya melalui adalah berbaloi. Dan ini juga mengingatkan saya untuk berterus berusaha gigih untuk masa hadapan saya, dan saya berharap pengiktirafan ini akan memberi saya satu motivasi untuk berbakti masyarakat dan juga memberi sumbangan kepada negara dan dalam bidang saya ini. And we also learned that all of you actually have won pingat perak, betul lah, silver medal dan juga anugerah buku daripada Universiti Brunei Darussalam. Tahniah lagi sekali kami ucapkan, bukan hanya mendapat ijazah kelas pertama tetapi juga menerima pingat AUDA dan juga anugerah buku daripada Universiti Brunei Darussalam. Mungkin boleh dengarkan daripada Lee Jen Tiang. Yeah. So what does this award mean to me? It actually means a lot. So for one, I actually got to show that my hard work is not in vain. I have an award to show for it. For two, so the thing with the studies in UBD is that it opened me up to be able to interact with a lot of important people in the industries. Say, I got to meet a lot of mentors through my studies in UBD. So I was lucky enough that these mentors, they are super kind and they imparted a lot of their wisdom onto me. So I got to dig through their brains and I learned a lot of life lessons from them. So this award serves as a reminder that not only was I able to excel in my education, but I also received a lot of life lessons. And moving onwards, I hope that this award will serve as a reminder for me that no matter how hard the times get, if I'm willing to work hard, it will go through. Yes. So bagi saya anugerah ini for me is more than just recognition. Ia boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. And as a result ia boleh menjadikan saya lebih yakin untuk teruskan menjalankan projek-projek inovasi saya itu dan continue to contribute kepada masyarakat. Dan personally juga anugerah ini juga ia menjadi bukti bahawa kalau kami itu selalu consistent and committed, insyaAllah akan ada berhasilnya. Hanya orang berkarih berjaya dulu, berta beluri. Betul sekali. Any advice that you would like to give to mungkin our current students ataupun pelajar-pelajar yang akan belajar di Universiti Brunei Darussalam? Any one of you? Kita mulakan dengan Tracy. Silakan Tracy. Bagi saya, nasihat yang saya ingin memberi kepada semua para pelajar yang ingin belajar di UBD adalah anggap setiap hari sebagai satu peluang yang baharu untuk belajar sesuatu yang baru. Dan jangan rasa malu untuk meneroka ilmu pengetahuan. Dan selalu mempunyai desire to learn, to always seek information. Kerana kebijaksanaan itu adalah satu harta yang tidak boleh dirampas oleh sesiapa pun. Dan semakin kita mencari, semakin kita akan menjadi kuat. Dan ia akan bersedia kami untuk melalui dan menghadapi sebarang cabaran yang akan datang di dalam hidup kami. Dan kejayaan itu tidak datang dalam sekelip mata. Ia dibina dengan sedikit demi sedikit dan lama-lama menjadi bukit. Melalui konsistensi dan juga serta rasa ingin tahu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. For Lee Jin Ting, do you have any advice? So one advice, I've been meaning to tell this to a lot of my fellow students. Here's the thing. Focus on the understanding, not the memorizing part. So when I see a lot of my fellow students when they study, they do it one night before the exam. That is way too short of a time. So what ends up happening is that a lot of students, they start blankly memorizing the facts to try to fill it in the exam the next day. But here is why it doesn't work. These facts are easily forgotten if you don't understand the why and the how behind them. So what I would advise is that start studying earlier, understand the underlying concepts of what you're studying, and then you will be better at retaining these information. Not only that, you get to apply what you've learned in real life. So it doesn't really feel like studying. It's more like trying to understand the things that's going on around you.
Kita sebenarnya berbaki dalam masa 5 minit lagi Intan, tapi kita ingin memberikan peluang ya Auda untuk ketiga-tiga narasumber kita ni, mahasiswa dan mahasiswi daripada Universiti Brunei Darussalam untuk memberikan ucapan, barangkali mungkin ada ucapan yang ingin diucapkan kepada mungkin ibu bapa ataupun mungkin kepada pelajar-pelajar, rakan-rakan ataupun mungkin kepada pensyarah-pensyarah barangkali. Silakan, kita mulakan pada Latif, silakan. Kepada kedua ibu bapa saya sangat berterima kasih kerana supporting saya sejak kecil lagi dan sentiasa mendoakan kecemerlangan saya. InsyaAllah saya akan meneruskan hajat kedua ibu bapa saya untuk mencapai kecemerlangan di dalam hidup saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada mentor-mentor saya di UBD dan juga di Brunei Innovation Lab dan Shell Life Wire Brunei kerana terus mendorong saya untuk continue building, membina sesuatu yang besar untuk masyarakat, continue innovating dan menjadikan siapa saya hari ini. What's next for you? InsyaAllah saya akan continue melancarkan projek inovasi saya, startup saya, iaitu Rubrics AI. It's a platform for teachers to grade their assignments using AI. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Yeah, so words to my parents, my families especially. Thank you so much in your support that you've given me in my academic journey. I really appreciate it, like deeply from my heart, I would say. And to my friends, we've been through a lot of hard times. We've fought a couple of times and all that, but in the end, you guys were still there to support me even when, especially when I needed it. And to my mentors, thank you for all the wisdom, all the life lessons that you've given me. I will take advantage of this and put myself in a better position in the future. Yeah. What's Tracy? I'd like to take this time to thank my parents. Thank you so much for always supporting me and sacrifice so much for me and for the family. And thank you for being my backbone. I wouldn't be here today without you guys. And thank you so much for the opportunity to letting me continue pursue my degree. And I would like to thank my friends as well from high school and from my polytechnic and from my degree. Thank you so much for being by my side, always supporting me, never giving up on me, always helping me. And to all my mentors from RIPAS clinics, thank you so much. And thank you so much for always teaching me with so much patience and never carried in dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan. You're always sharing with me, teaching me with kindness. And also thank you to all the doctors in IHS, Dr. Mercedes, Dr. Dini, Dr. Sarina, Dr. Khatijah, and all the cigu-cigu from Polytechnic. Thank you so much, everyone. I wouldn't be here without all of you. Thank you. What's next for you, Tracy? I'm applying to work in RIPAS. Ya, Alhamdulillah ya. Pun tahniah sekali lagi kepada ketiga-tiga mahasiswa-mahasiswi kita yang telah pun berjaya mencapai kecemerlangan dalam pengajian mereka dan masing-masing ya mempunyai ijazah sarjana dalam kelas pertama dalam ijazah masing-masing. Tahniah dan syabas sekali lagi. Terima kasih. And thank you so much for being here and sharing your stories with our audience. Thank you. Thank you.